Thank you, my dear kids, and thank you, ladies. Let me tell you all a small story. Once in Mount Kailasa, Mahadev was having his breakfast that was served by Mata Parvati. Mahadev asked Mata Parvati to join him, for which she denied, saying that she had not finished her daily recitation of Vishnu Sahasranama. Mahadev then replied, the amount of punya we earn by reciting Vishnu Sahasranama can be earned by just saying the name Rama just once. Now, our super junior kids of Shipal are going to recite this shloka, which we find in the Vishnu Sahasranama. Please give a full round of applause to our Shipal super juniors, please. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanane Ramanama Varanane Shri Rama Rama Rameti Shri Rama Rama Rameti Rame Rama Manorame Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanane Ramanama Varanane Shri Rama Rama Rameti Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Sahasranama Tatulyam Ramanama Varanane Ramanama Varanane Shri Ramanama Varanane Om Namaiti. Super junior kids have indeed done a super job, right? Now, our Shipal kids are going to recite two shlokas from the Bhagavad Gita. It is from chapter 4, shloka number 7 and 8. The meaning of this shloka is, Sri Krishna promises that whenever adharma is on the rise and dharma declines, to protect the righteous people and to destroy evil people, he will manifest himself in any form. Let us now hear these two beautiful shlokas from our Shipal kids. हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे.
That was amazing as usual. Now, looking at the spirit of these kids to perform something today, ladies and gentlemen, prepare to be captivated as we present a mesmerizing dance performance. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं दुनिया के जैसे बुलाते नहीं दुनिया के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत वारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भरियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर्षायो धन बरसायो धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे
शुभ दिन आयो रे। Now is the perfect time to wake up and give a thunderous clap, please. Oh, wow. As the spirit of Shipal is charged by divine power, our Shipal men will further contribute to create a tranquil and harmonious atmosphere by reciting the Rama Raksha Stotram. I request Dr. Badrish, Dr. Ganesh, Lakshmi Narayan sir, Jagdish Udyavar sir to please come forward for the recitation. If anybody else is interested, the men can join in too. If the women are interested, you can also join in, please. सार्थ श्रीरामरक्षास्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे श्रीरामरक्षास्तोत्रं मन्त्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानां नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलविललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं धृतमनुजटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूर्णधनुर्बाणं पाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातौ आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञात् पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु फालं दशरथात्मजः कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणां पातु मुखत्रातं मुखं संवित्तवत्सलः जिह्वाविद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुधौ पातु भुजौ वग्नेशकार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्निजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभीं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवे शकटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघोत्तमः पातु रक्षकुलनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमकान्तकः पादो विभीषणश्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामोऽवलोपेतां रक्षां या सकृते पठेत् स चिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणः न दृष्टिमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरोऽन्यलिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदित्यवान् रामरक्षां हरः तथा लिखितवान् प्राप्ता प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामशुक्लापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभो तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाचिनाबलौ फलमूलोशिनौ दान्तौ तापस्यौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथशेतो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्ठतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतानो रघोत्तमः आत्मसज्जधनुष्याविशस्पृशाक्षयाशिगणशङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा भगतपतिसेव गच्छतां सन्नद्धकवची खड्गी चापभाणधरौ वः गच्छन्मनोतोऽस्माकं रामपातु सुलक्षणः रामो दाशरथिशूरो लक्षणानचरो बलि काकुत्स्थपुरुषपूर्ण कौसल्यो दृशोत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश
पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्त्या श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोत न संशयः रामं दुर्वादरश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्वन्तिनाभिर्भिर्वे मृते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्यं करुणाणवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेति जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिसदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता न चाचरमो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयस्या भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचित श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् इति सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. A melodious recitation. I sincerely thank you people for the same. Can we show the appreciation with a louder clap? Perform a drama on the great poet and the Hindu saint who is known for his devotion for Lord Rama. Any guesses? Okay, let me give you some clues. He wrote most of his works in Varanasi. Any guesses, anyone? Yes, there's also a ghat named after him in Varanasi. His works like Ramcharitamanas and Hanuman Chalisa are very famous. Yes, indeed, it is Tulsidas. But Gurudev, my husband has left this world and we are going to take his body to the Manikarnika Ghat. Gurudev, you are our Bhagwan. Have you heard Sushila's husband came to life after Gurudev Tulsi Baba's blessing? Is it? Only he can do such miracles because he is Bhagwan Shri Ram's great devotee.
You seem to be very smart, Tulsi. You added Valmiki Ramayana's Mangalacharana, Sri Guru Charana Saroj Raja, Nijamanu Mukuru Sudhari, Verna Raghuvara Bimala Jasu, Jodayak Valchari. I bless you and your Chalisa. Whoever recites this Chalisa with devotion, I'll remove all their troubles and protect them from all the problems. Very soon you'll be released from this jail and sent home with respect. Our kingdom is attacked by an army of monkeys. Everywhere they are creating havoc. Our soldiers are trying their best but are not able to chase them away. From where have these monkeys come from? How did this happen? I heard from our jailer that our Tulsidas has composed some Hanuman Chalisa. Then this has all happened. I feel we better release him with respect, as he is a saint and he has the protection of Lord Hanuman. Yes, release him with respect. I have found no place in his bed after Tulsidas died. And also, I have decided to shift my capital from Fatehpur Sikri to Lahore. No other arrangements in line. As you say, Jahapana. Namaste, Baba. Emperor Akbar has realized Krishna. It is our Krishna to arrest you. He will now release you with respect. You are free to go. May Prabhu Sri Ram protect everyone. Jai Have done it yet again. Now the kids are going to recite the Hanuman Chalisa. Those who wish to join them, please feel free to recite from your Sri Guru Charana Saroj Raja, Nij Mana Mukur Sudhari, Varanau Raghuvara Bimala Jasu, Jodayak Falchari, Buddhihina Tanu Janike, Sumiro Pavan Kumar, Balabudhi Vidya Dehu Mohi, Harahu Kalesh Vikar. Jai Hanuman Gyan Gun Sagar, Jai Kapis Loko Jagar, Ramadut Atulit Baldama, Anjani Putra Pavan Sutanama, Mahavir Vikram Bajrangi, Kumati Nivar Sumati Ke Sangi, Kanchan Varana Viraj Sulesa, Kanan Kundala Kunchit Kesa, Hath Vajra aur Gaja Viraje, Kande Mooj Jane Saj, Shankar Swaran Kesari Nandan, Tej Pratap Mahajagavant, Vidyavan Guni Ati Chatur, Ram Kaj Karibe Ko Atur, Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasya, Ram Lakan Sita Man Vasya, Sukshma Rupa Dhari Se Ahirava, Vikata Rupa Dhari Lanka Jarava, Bhima Rupa Dhari Asur Samare, Ramchandra Ke Kaaj Sawar, Lai Sanjeevan Lakhan Jiyaye, Shri Raghuveer Harsh Laye, Raghupati Kini Bahut Badaye, Tum Apre Baratai Sambhaye, Saswaran Tum Rojas Gaave, Askai Shipati Kante Lagaave, Sankadik Brahmadi Munisa, Narad Sarad Sahit Ahisa, Jam Kuber Iqbal Jahate, Kabhi Kobir Kai Sake Kahate, Tum Upakar Sugriva Dina, Ram Laye Rajpalina, Tum Romantra Vibhishan Mana, Lankeshwar Bhai Sab Jag Jaan, Yug Sahasra Yojat Par Banu, Leelyo Dai Madhur Fal Jaan, Prabhu Mudrika Mein Umai, Jal Dirani Gai Achal Janan, Durgam Kaal Jagat Ke Jete, Sukam Anusha Tum Rete, Ram Duare Tum Rakhware, Hoत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते काप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वार, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम साय तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के राजा, तुमरे वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय
पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय. I'm getting goosebumps listening to this prayer. My goodness, what energy. Now moving to the next. India has about 8 classical dance forms that are recognized by the Ministry of Culture and Sangeet Natak Academy. They are Bharatnatyam, Kathak, Kathakali, Kuchipudi, Manipuri, Mohiniyattam, Odissi and Satriya. Now, two of our pretty girls, Arushi and Srishti, are going to perform a dance for a soulful song written by Tulsidas. Please welcome our girls, Srishti and Arushi. Please welcome Dr. Rupashri.
Thank you, Dr. Rupashri, for this amazing rendition. भजन हो गया है, भोजन अभी बाकी है, पर इन दोनों के बीच में अभी भी कुछ बाकी है. We have almost reached the end of today's program, but we have a special drama performance today by our Shipal senior ladies. They are going to enact a small episode from Ramayana. Please sit tight and let us travel back in time till Dwapar Yuga in Ayodhya. Let's hear it from our ladies. ನಿಜ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದು ದೈವೇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾಮಯನಾದ ಆ ದೈವ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನಿದನೇಕೆ? ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂತಾನವಾಗಿಯೂ ದೈವೇಚ್ಛೆ ತಾನೇ. ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಅಕ್ಕ, ನಾವು ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಮಹಾರಾಜರೊಡನೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸು. ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಕೈಗೆ. ಸುಮಿತ್ರಾ, ಕೈಗೆ, ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ನೀವುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆಂದ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಅರಮನೆಯ ಕಡ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ? ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಿರಿ? ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಏನೆಂದು ಊಹಿಸುವಿರಾ? ಏನದು ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ? ಇಂದು ನಾನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ನದಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಣ ಹೂಡಿಕೊಂಡು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏನೋ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿ ಬಂದ ಕಡೆ ಧಾವಿಸಿ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಕಡೆ ಧಾವಿಸಿ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಾಣ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಯುವಕ ತನ್ನ ಕೊನೆ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಶ್ರವಣಕುಮಾರನೆಂದು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ನದಿಗೆ ಬಂದನೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೆಂಥ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ನನಗೂ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿತ್ತು. ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಛೇ, ಪಾಪ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಃಖವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ತಡೆದುಕೊಂಡರು? ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲು ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಸಾವು ನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದಲೇ ಆಯಿತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನ್ನದು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದೇ ನನಗೆ ಸಮ್ಮತ ಎಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತೆ. ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತರು, ದುಃಖಿಸಿ ದುಃಖಿಸಿ ಅತ್ತರು. ಕೊನೆಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಶಾಪವೇ? ಏನೇನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ? ನಿನ್ನ ಸಾವು ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನೀನು ಸಾಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಎಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಮಹಾರಾಜ? ಅವರ ಶಾಪವು ನಮಗೆ ವರವಾಗುವಂತಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಏನು ಶಾಪ? ನಿನ್ನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೌದು ರಾಣಿಯರೇ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೂ ಅರಿಯದು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಋಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈವೇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಂತಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಸುಮಂಥರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮುನಿಗಳು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾನುಭಾವರೇ,
ಮಹಾರಾಜ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಫಲವು ಸಿದ್ಧಿಸಿಯೇ ತೀರುವುದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕರಾದ 4 ಪುತ್ರರು ನಿನಗೆ ಜನಿಸುವರು. ಮಹಾರಾಜ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಾನು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾಪುರುಷನಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಹಾನುಭಾವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ. ಪುತ್ರ ಕಾಮಿಷ್ಠ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿಯರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ ಮಹಾಮಹಿಮನೆ. ತಥಾಸ್ತು. ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ತಥಾಸ್ತು. ಭದ್ರೆ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಪಾಯಸವನ್ನು ನೀನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಮಿಚ್ಚೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ ಆರ್ಯ. ಜಗದೋದ್ಧಾರಕನಾದ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲಿ. ಸುಮಿತ್ರ, ನೀನು ಇತ್ತ ಬಾ. ನೀನು ಅಕ್ಕನಂತೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಪಾಯಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಮಹಾರಾಜ. ಅಕ್ಕನ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಗನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಗನು ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಲಿ. ಕೈಕೆ, ನೀನು ಇತ್ತ ಬಾ. ನೀನು ಈ ದಿವ್ಯ ಪಾಯಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಮಹಾರಾಜ. ಸುಮಿತ್ರ, ಈ ಪಾಯಸದ ಉಳಿದ ಪಾಲು ಸಹ ನಿನಗೆ. ಇದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಆರ್ಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಲಿ. ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಜ ದಶರಥ ಮತ್ತು ಸುಮಂಥರ. ರಾಣಿಯರಿಗೆ ದಿನ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರರು ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಪಾಠ ಅಳು ಕೇಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸವವಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿಯಲ್ಲವೇ? ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿದು. ಶುಭವಾರ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಇದು ರತ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೋ. ಅಮಾತ್ಯರೇ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳು ಅಲಂಕೃತವಾಗಲಿ. ಪುರ ಜನರಿಗೆ, ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರಿ. ಅರಮನೆಯ ಸೇವಕಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಅರಮನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಮರುದಿನ ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿದು. ಮೂವರು ರಾಣಿಯರದ್ದು ಪ್ರಸವ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಆಯಿತಲ್ಲ? ಇದು ನಿನಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೋ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈಗ ಅರಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಕೌಶಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ರಾಮನೆಂದು ಹೆಸರಿಡು. ಈತನು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗುವನು. ಕೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುಗೆ ಭರತನೆಂದು, ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡು. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ರಘುಕುಲ ತಿಲಕನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ಅರಸು ಪುತ್ರನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭಂ ಭದ್ರಂ ಮಂಗಳಂ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. RAM is written on it. So just light the lamps. All of you, one lamp per person hopefully. All of you please come forward. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्परब्रह्म. दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपज्योतिर्परब्रह्म. दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपो हरतु मे पापम्. सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा. रवेरस्तं समारभ्य memorable by their splendid performance. Please give big applause to everyone. I would like to say thanks to Mr. Rajesh sir and his team for providing the sound system and decoration. I like to say thanks to Mr. Ankit for photography and videography. Thank you, sir. I like to say thanks to Basha, who has provided all the costumes for our drama. Okay. And I like to say thanks to the snack trail and pie tiffin for the yummy snacks, which will be served later. And I thanks to Mrs. Sumati also, who has prepared the prasad for today's evening. And thanks to all the beauticians who has made this evening beautiful, okay? And I like to say thanks to our association manager and the helpers, cleaning staff, who has provided their basic service, okay, which is required for this today's evening. So once again, there are so many people are behind this scene, okay, for the success of this evening. So I can't keep on naming all of them because it will take too long. But I will, with very heartfelt thanks to everyone, okay,
who has attended and made this occasion really memorable. Thank you. ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೀಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳು. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. A sincere thank you to all of you once again, and have a good day. Thank you.